أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi watukufu maislamu wa Komor, wadunga we direkte yinu ya makati yanu hoishele ya wananyasi walo harumwema behewa ya prison harumwema siwa yomane ya Komor rihalawe manza mnyezi Mungu ajailie wanruwanu watolo harumwezo ngozinu haraka inshallah ta'ala ritsanganye wajao wanduikaongo harumwa nzia za kizihiro ranguho ndani hata bonze ruombe mnyezi Mungu ajau ya wabe unono wa khairi wa afya wa haraka warejei harumwensi ya hatu ano walo harumwazen simbali na bali mnyezi Mungu ya wangowe ya watu harumweshtambu hizo. Wanazioni wa Komor tuamayalona maudu ngari halawe manzawa jao haija laiza mnyezi Mungu ya mbulienisho maroshea mkemengoni mwandika ongo wa johuja watsange mtsango mwema uharumwa umbasa uwa wahensi ya Komor. Watukufika ondo mdunga we direkte inwe makatian anu wa johidu nga baada banu ngamu msalimuni hezento saza kiislamu ni mabieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamsa uhandaniso wa maha ukaya sihomonji ambabi harumwana dakika kumejau ukatikati parani manama mengoni mwandu wa heze mbwana zinu hawe shanje mna dakika mtiti heze hazizatu zinu hamade elimzi juhao ebenge wajibu ntendensa heze so maha ukaya ikikawaida undi abiti sijabanu nga sina wakati mwinjini subira harumaze rezo sosio hasibabu deze mbwana za daula ya haki na tsukamitsi mrunlio harumaze mbwana zinu haumi mrikao tijojivura haruma katika wanadamu pia ngo na besoin rende usoni harumwezo randisa ranguinu mahayowaza emange rangujuzi tsa parese mbabi harumwa wemanda mano yakaya wa harumwe plasi yahe yambasadi ya hatu hunu Paris titsawosko ale wenu ndrejei banu ili huja holiho de actualite kawo yivo usonga indawe makati ya mwisoyanu nande maisha mshinzi ya remensi ya Komori ikao ngabadili hao ngendono rejei ngoni Muhammad minja jojo udaza ikawajibu njebanu rjeriro ngowe rielezo wa Komori wabasawe hamande helikao si hamba ilo rupia wake hashiri harumwaze konsekansi kao doriza fronteyo e makati ya mwisoyanu emenge abo tijabanu tibalia anwa ni mbili hondandaru madaya handani ngejoka ansi harumwa wa muheyo wa hezebei zahe zinurambao ne gazuali ne esansi nane mafura yoti ya haruma ze chemni ne zenongo za dunga hizo za upishia yuniambao ne petrol ikawa wakomori wonjira ngudo siku ajana ngwa onao le spalalinu linjanziani hata wajuha izingiri siku leo shahe sukani wa masiwa ikawa ndo handani wa sawashemeheza haonesa ila namne kao zebei zahe ze taksi bazo ngazijopanga yondonge kaungo systematique sifanya posto sikwa jana tizeleza halma manzish shati tsa wanjen kembenu fwa kanga wanadamu wafikruka banu ngasina uveke au ngasando adingoni wanzo waonese ndongwe kao henry zambao batu yabola adhima rizitwalia ebenge mada handani hangu ndo janshemelezi za armwa Komor rijuzane rijuwe namna hindi ni mroka au hezabe ibahibo haruma serikali ya kamili haruma ndongo hamanda zinu yeze konsekansi zo janamnaje owa handani waka orengaze kuwa nduindimu madabili nge joka ansi harumwa ye Hawaii kaongele maobo nsiju ikawo wanji wa hanyu ngwa yuonao shangar jonya lisahunu Faransa uhusiana ne balozika odolobo nsiju banu ikawo harengensi inu hauja represento wa Komori wa lobanu ikendo mrumishi wa hayo hajangwa nza jono jumo wa Komori wa lobanu hadisadongwe kaonga mziju wawe midabira inu pia sina unjia harumwa ibarua ya haji mbaye haukayo kenatso joka beramu shanga mjonjia ho mnomfu wa heze habari mjue ye mru walebida kena dhama nendini harumwa Komori bonsi juban ye hizo yafanya ude kinyume hizo habeho habanu ndini yenge na complicitahe no andu ambe habanu almuradi mimi ngamjo sana nende un peu plus juma hizo kao do Komori rikao zihabili uharumwa ya ambassadeur rikao habihani babalu kumani bonsi juban madararu nge jonjia harumwa binadamu wa hatu si wandu wahe daula haki nomdunga no wa hatu nezeku ikao ngazire mwawe makati yanu
rango wandu watilwao ili wabwe daula za haki za hao gonsijuba nikao ngarijwao kae daula ya hakio ya ndisi wao dingoni wabula daula za haki zindwa jina ili zisankade zilandongweka odo sisi wanawakomo rilobanu rajuse matso rajusa emindu rihima wenu siku rerongoa wandu wao washinde wajue nena mnayoshinda rikae uharumwemba na yaha tunuanadamu wao izo dezema dandaru ikaonga mjozifu mbaban yapobo hari yabwa mjobila mbabi harimwaze nongozahe siasa ujimlifu wa hiyo nsino andrikao ngaruwa nao bana inu ilo wako mori washinde warambwe mbaba lukumani na na mafoto mbao nga mjati harima diver ya ndongo na ziona za mrikao ngemengoni mwandu wakausedale jemvijana si wono mafoto ya hahet si atanjarambua mafoto nga zunguli yao ganzao ya jake msomo noti utsimbulia wala ture mabora haukawo manada muhamadasi shando sana wandu hamada ebao wadwele wakaya vaninu dunia na kabana laja litsohuwa na kabana urenda na hindu la dimari jerishanse war masenongo hizo besengar jonja mbabi harmwazi ndongozi bira otsena za heo chamfu tilo harmwazi rezo sosio kawa wanadamu wenji ngwazionao ngwazishiao ilirijuwe ensi atulangion sindini ezo nongo abili rido funda na banu hindini ezo abili zizilwa hindini benge ngarjoka hizo kazinatso mkinishas fanyishi benge ngamjoka mlembabi hao kansudo birabana nusiku na ushukra marahabu wandu wajoshinda wapartage direkte inu nano wajo sana wafanya hata itidentifierwa itisinyalewa itijojwa izia au milieu ya heli ni bali yao wakomoro watukufu kabla rahane jambe ni bandongo tsoka yonsi ngarjoka komori ngasina mediazi njie makati ya mwiso yanu gabwandu ikao ngwajo double jeu harmazeno ngozinu si uzamba makati menshi nyinyi wa komori kamno paroshinda muidentifie haukahe ni mrufanyo rongo uonge nena mna yafikiri yafanye nena mna yola zemaala nena mna yola tsa heni mbaba hanu ya jovira batsundihe picha haubondi alama yoke mruola alama bil kalami ngubiroba hanu bala shangama nzome leo kaya ze page zili yo komori zihea hama champignon ngamonawe heli kao henu sikura juha garsingo na page za Facebook hula na ndongo hula na usana uhe certes ngabo miji kao wabu waba haze rezo sosio zinuli wadona misha zenongozi biro harmwe miji sikie normal shanga bwaja uwa nikao ngwa pangwao na ndikao ngwa fanyo hazi harma zenongozinu wone service de renseignement Comore izonongwe kao kartitso zamba haukanga sina besoin ndongo sisile dingo habane nusiku radio ambaranzor keneze YouTube ne jao ridorenga mapesa shasi ujabanu ilirambeze kweli heni jelewa abo helewa heni tujelewa abo ngwanzo ya baki yatselewe zo karna ushindo meleza zindwa jina shangara nzori bweshile marahaba nusu ya heze page kao worenga haswatan zenongozaho wana wa Komor rawalo haruma yeziamba balukuman rawalo haruma le janvi ilo wa Komori wadeshia wao wado tofautisha ze ankli no wanadamu waji rongo wajoba nuwe rongoa washinde wailewe maarifa no mnofu mshinzi waheni mrikangu jovanu nizoamba hao zijoshinda zinaamishe mbabe mkomori ya ilo kazi nunongwe kao ngamjozishani shendongozi lo namradi zinunongwe kawa mwishiwe lindatse wakati haunsehe haunishe fitna haukazo nsipia ngazambao harumazere zozinu mala asafi ebenge ngamina taarifa na kanzani wane soka ya Komorenfo zomengo nimweze pajika ozo kaban wanduenjo ya presie wanduenjo kwa ya presie hamade zenongozi lo banupi shati wano wafanya directe juzi wakahone sokanga bo t-shirt za hema na nyasa Abdul Hassan ikao tijohabili rahane jenda maze mada o wandu waheze maandamano ritsidiwaze wananyasi ikao hata mpaka daba hainu wafungwa kwa jafungulwa rango wandu wa siasa hata ujamro hamabdala hamaskiti fu akatununsu shindonjia shaijo kama sula heni mwananyasi joka unjia harmaze rezo sosio zinu ne heni wakati wa joko kama maandamano reka wandu jana reka majana mali reka kumereka watanu shawatsidiwaze hodovu mbwana nyasi rangu Ahmed Abdullah Muhammad Sambi rangu Dr. Salami rangu Mananyasa Abdul Hassan rangu Muhammadi Mwana wandu wao pia itsoka ubilike baada lejibo la taifa wake listi jodo soma rangu yefanya rappel harmo wa Komori no wandu pia waridunga okaya vanu ngasina wananyasi wafungwa na ondo mshinzi wahe bwana inu watsongeza ranjia ban leo sijozitsa hazidoka ya haina wakati haukaya yonziro ekamruka jafa nongudi waziwa rahaijaka hasulea muumba nawe sababu nuzulu ndezembana ruwanozini
ebenge yomba no na kanzantia ukatsono komoremfo kao ngaru wabashelo marahaba ukazenje maze hijanga rjoboshea zembi za hijanga rjolan ruone soka harmwe kote yinu riwono wafanya emission juice wakahone sa t-shirt za Abdou Hassan Agwa ya hoanru yambao beseila de solidarite Abdala wa hoanru wa abu wa Shama ikaori liwono mananyasi mze watu Mamdu Sebe halibu wa Komori wandu ikao ngwa suteneo Abdala Agwa homfungo hahe hata ondenzia ya tolo gabo e-sharp gabo t-shirt zenongo izan fikru kaya zisazi lance wa harmwa Komoremfo tsone video juzi ilihe ni mru wanzo ende ya sutene sukande mapesa shamfikru kayande kozi wiyo ya usutene mwana nyasa Abdala ikao nsuro ngwa banu kamimwa nanya umi mru fulani shanga mrongo bana ntankwe mru waheze mbana zinu kao hata sambe kanga wandu wa jojo wafanye joka masulaha Muhammad imana tuandu pia haukaya hizo mbana na heni mru banu gebido bahi ya rehemlwa uharmaze nongo kaundo yafanya zikebeshele ya lahatu sirabaki rijonjeza jitihadi rijokaba tumaudure zingarwa haurundwa nindongo shanga bando dingoni wajoreshelea haukekanga salmaze plasizinu gasarmaze mediazinu ngari wanawe halinu leweinuka batsimdureshele ukabanu gorilobanu na reshele Abdala haureshele Muhammad mwana usambi hausalami hawandu wafungwa lapia sharida aza yaweni mdu natsojoka bahema udu yezingarwa wala walodi ngoni kwa na umweshelea ebenge ngio wajibu ni biremba bio na mbukaya na mtsahe madhamana ikao do wasutenoze nongo hizo rikeha winji enu wakatirjo kwenda maze plus itsodo te sharp ila daula hakibahi shausi kuna rveze triko za Abdala wake wajova za sambi maudu ushawando akaze kasketi za salami zilapi yangazi jo utambisha wala wandu wa warenga wanzori tso waliwaza watiparo vumbulwa mbaba hanu haukayonde mbana kuyabiri kenio dodo sheleziza ukabanuga sina na nyasi warengwa na sikari na uparodi waza ila mpaka walawa wawasilo banuri liyo hawe kamgwa fanyezi yaho malawa liyo shana wajuoka bao kwa nobu wanafasi rao reze fami ngamjio harume madamwando madamwando tikanzani mweleze nuka ya zebei zahe mafura en generali bonsi juu zihea ihoti komori bahi shahata armensi inuza lisanga sinamba muda wana santi mwenjeza harume esansi hunula ya negazuali zenongo izo mwono heli wandu wa suksite hunu wadabuha hezenongo izo zenongo izo ngabo baada narungwa jana ngabo wandu ambanga miveke banga mi Faransa nsujokaye problem ya Ukraine isababisha zebeizahe mafura zihea izo tinongwe kao alal hakika sikana bezo ya ujibu haukamjoka nja jojoani jibu na benongo ndini hapu mandu amanda wao haukati joka yo deba inutile yando ya bulo shazo nzoni mwabia ni kwezi wa Komori haina ndongozi tso hanema kati ya hayo ladima hu hata sisi riloula ya rawajirize nyumba nana wahulaze nyumba henu wakati wafanywa hazi harumwe quartier wala wahulaze nyumba ladima walinde ukanga bonyishuri kaongwa joha mbilo wazenjeze na uwamba wudu nyumba henu wakati wafanywa hazi uharumaze nyumba rawajiri ikemi wangwe badiliwa ikaze stories changewa ikabafanywa mbandongo ladima yebeiyo yahe nyumba yuhea ko ya jamba boko harmen sinoni mwaha nitso one katsinde nyumba ndo mwenje ndeja botso hamna hindu yabo sisi ti wandu rajoka wajeni na muheyo bei wandongo harumansi izakalo abili banule woyinu sindo handani walo krizi uharumwe dunia isababishawe ze maadini ziheye ho mahaleka ondo za panda ukati do mahala pia wandushimia hulekao de maadini haswa tani ya hea wanduba wawone namna ye kudorovien ye heli liyo wandu jua bawe ye kudevanti liyo wandu shinda wa respire ezinduzi tijojazi ka haruma namna yoka yanga bo rupture de stock wandu wajihundu haruma ndongo nziro yoki kawaida wandu pia ngwa nsheheli shezora kanzarambe Komori ye tambilo yabo rangu wakati wa hekene, rangu wakati la jarme covid, wajano gozi njibonsi juma kafame njikao, izo katastrofe naturel, izo jozi sababisha, zenongo izo zijiri, niwona hata yemone yobadiliha wandu karma problemu zinji, niwone dhahabu yo uhea, yo duba yo kedo hea, yo tsodo hae votasisi vo jioni, zila pianga zijao he namne hulu ao shindoni, nenamnaba ujo uziwa. Shoharme problemu ya he Komori, kaungaranzore leze, wandu walona le jamvila mbaba lukumani, wadwe shiye karamba ndongo vanu wadwe lewa
ani watido ekako atsolewa waelewe yekango elewao shangwa jifanyowa natiti waelokasi siva tungarelewao ngaliwelezao haukaba nurijal kensi banu kimashababi ngarlindao harmensi ya hato ni mrende ya mtsango minsi donja banu netsa hawana deba wanandongo watiti mihanza nje banu mriambe jau bahola zikome yambende helinu shami tsanza wana deba waola heyasihi hotsidi hondiyo kamanzo mashababi wajabonsi jubanu waandale koli wasoma wajelezo kangwa oleongwa unokaza lingure ndonro wajebanu wadojibu izo batusi siramba okama udubwe kae zirijonda rahrende riremane haruma ide shade baijoka ideologique heni mru ya mtsango heni mru yambe izo afikirio haruma zano gozajiri mafurahe o mahala pia niwo nata ensantim ye hambaba hanu iloba zero shabala zano gozila zilazo katito haba la zizie zile kanga zihea balanga bona mahala kwa twaliliwa haweka mono baramba wanruwa ni kwambe ndufulani balaga malahu biro yarengwa shayo rengwa hana mnayokaya irania ya tsiduzuhe uharumaze nongo zahe ya Komoro rijwao ke esansi yenjeza rali mengomira ruza kamili uwakatiriza mboyunu rijaru wanokaya ye gazuali haunsujola de petroli wiyo yenjeza rali 20 za kamili yani ngabo mahalahu kawo ekandungo njezomba ndongo wanduto alilia kamema pourcentage shana mtsorambia mahaleka au mdungu tsonokaya hindu 30-40% zaheza nongo zihe denku harumwansi kao rizamba banuka baneka nungu atwalilao zenongo hizo andudo twalia tena neswe ya he pauvreté yani dezenchida za he maraia ye namna washindo waenshi haruma usiku haruma fami hau haina mru mzima hizo statistiki kao zofanywa harumwensi ya Komori haini mwaha wandu wajue yode ikotsongeza revalue yaramba ukayensi inu ngasi harma revenu intermédiaire de la classe inférieure haunga si pays pauvre parmi les 5 pays du monde hawa en Afrique donc ye kama de harma bavu mwende msana mpanya enquête hiyo mjue harma fami kume harma surmenage msojuo kayeze fami zozo kume ye fami nsanu haundra daru ngwashindo walishaula kadonga busiku yo washindo wahundu reo wali haruma usiku ngwa uwanga kojo hambaka ye ushindo harumia rali jana haruma usiku ngenda huu parce que ye kari wasuli haruma daraja hamanda hizo zenongo hizo pia kazi ja kalkulewa shazito kalkulo ke mapesa ya hionsi yende swa mrama zilandingo mabali manenu wakatuka ye mapesa ya Komori nga haruma ndusha mbao consommation ne ke mapesa hatu ya sobaki haruma consommation bahi shakati haruma investissement yabo na mweleo kensi ya hatu sito jodo tsimba hata omusokarna hona tomba bantu gorengale kafu haukaka bana manadamu na msojeleza nyandu mloban riloson si Pierre Lunga noban ikanga manadamu ya sojo hansi ukaya hende harenge msango wazu hijana hautra konti umsango ula hajoju wa yarengerali zuhimengo mitsan yenzahe Dar es Salaam hauyende bushini yende ya hule zitungu na zindu yajawa hemna duka yabo yatiye zila zumengo mitsani ya rumia babo yardenjeze zui 20 yazitemba bahano arderenge zui zila mengo mitsani ndi azifanyazi yomkini hajondu zui 20 tena ondu zui kuma fonctionno wakati eluli shenkanga one zui mengo zui jana zaho zila henu wakati ngo tsenda werenga wala mbendu wehila na zila uhansi ha proje yengo joko zundabo mauduje iyo ndeheli ye Komori yende siwao ye mapesa hatu ngao haruma consommation Mangumi wana ndubani wajadu ambo kangarishukuro Mwenyezi Mungu bensi hatu ngarlibo wandu bensi hatu ngarifanyo jau shaze ngozila kazitu fanya investissement parce que ni wakati mwenda molaze metera mwaja mwatu yo mamwe mwambanga mwanzao mfanye iliwo mwenje wende wandu walibe wandu hema pesa wandu wafanya nongozi ndwaji hau mwenda mahula zindu mwaja mwatu ya hunu rambao do posto na mawasiliano ilimshtaneze rezo zikae wandu washinde wanshindu shema pesa parihani hobala uharimwaze faida ngati ngoru diare ngwatu la mabushoni yabo hata yalare darahuli yezindu karitsu shindara ya Paris aratsoli bazila dene rilwao na shirika jindwa jina kamona we fonction maheze societe d'etat leo kabati mrujo shindambe mamwe de wiyo hydrocarbure menji haumri yambe ukaya hydrocarbure de wiyo mamwe menji haumri yambe ukaya SNPCF do waya wale menji awe mashashi ze banki donc uzanongo izopia de bana mwishao kaya ze banki neze societe ngazendo faiti hata longo shiyo mamwe ngwa kupawe hydrocarbure mwenje va hydrocarbure ngwa mbokartsumi kane gazuali le problème hiyo isixite namne kaoze societe uzonga ziparalizeyo hasibabu indi hasibabu de zonongo hizo heli walo dysfonctionnement harmoensi
ebengeza nongo zahe gashi ne essence ne gazuali zahea izo wandikangwa joko katusha ndani de maranya yamba banu ke maranya na juha sonziani. Moi je crois pas que maranya wa Komori ngwa jo sonziani na siriti lewe haukanga bonongozi nji zabide maranya wa sonziani no watu paro fikiri wasiha wajiri even mazinji ikawo toka bideni bavu wajuhera rangu kojo ambazi nikao hata ngabandikawa hata moroni wo kwatu huja ngabandikawa hata taxingo ashidwa birimwe zirawe japashia wao kwati tushe banu ya population ya Komori mionao ijo moroni wa ndu wajishinda ombabi wala do washashi halisi harmwe population do andu washindwa renge nawi la tawaja moroni sho wenji wango harmwe mijinze okay kama do anza mangalie resanse na tsorenga ngazija bahi gamjoho no kaya yabo wo mrulo fumbuni na abo tide ni mrulo fumbuni shawo mrikaunge na shombe hamoroni hauke vilo leo kabati mrujo ji permete ya liberali majana mane ya laora ngufumbuni hataje moroni ya jatsa hendu sharali majana maili kamem selongo hizo ngizo nziro donc wabo haruma ndongo hamada zinumziwo na oleo zaja za sababisha na wiliahea ya wabaha ambesenga bajokobu hawana rezo yode fikira ambesenjo kwetoa banu ambese wala wandu wajoko kaneze obligation zo jamoroni wandu wado wake hamandu wafanyo freti yabole ka boltunga omitsami hulingo somoroni holuhe na ulitseni hama janamara ndaru mkorali janatezi no utsoni sedi ya urutsangie usemoroni ubire volovolo biro shidoni shambanu ubire jau ani ufanyezi nrupia ujenori tsundira ni harima problem yoka karnaka ushindari tsoto wa majanamara ndaru sonsi pia semorona ririji yabo zeno ngonga joko kanziro wakata wala wahezaze bei zahe mafura kwa nau ya hundra wa yahuze haukayabu wanadamu wenji kwa naheda yaboze taxi mani bao ikawo systematiquement ngi oblige bao wakouvre zila dépenses za hao wajondaneze salaire za hao ko wenji wala ndu warumao yalatima gari ya hao wala harmaze kesi za hema gari waha kesi mbili wahe kesi ya entretenir le gari ye kaitsoka ya le gari lende limenyeha yoni mdulo na taxi ya ufanye namna hiyo waha ye kesi ya heza intérêt ya weso kesi ndaru waha ne chauffeur kanguliwa donc yabona haruma kesi ndaru different waja ujoka nzo zungule mjamoro na mswambo nzo zungule moro na baba watojoko shinda hata wa couvre 10,000 francs zote essence ya usiku yengo fikuru kama gari mangabi ya joko ziyofanya hazi yala mafura mamba muheza ngamjoko ya huzanda vanu wandu atite fijo kao watsojiwa kani jamba ukaze nongo kazi ja wakati haukanga si harmansi ngasarma wakati wa mendele usoni heni ndongozi hanu wakati wa hayo shawandu twalilia ye population wandu watwalilia ya harma sektori hindini diwana adamu ikao ngwa harme besoin ya heze ndongozinu ntito angulo bokando ana adamu pia ngwa oblige watso jamoroni haukabanu sisi ngasi centralize banu wazima moroni shabo lewe mrujo kanzale wela ya sebanu fulani wakati na besoin atsorenga taxi ngujo sahemindu ya ujoko kamile mbeningwa jensujini wongutso sahemindu ya ulozibandani wanza heza haju wongondo hemindu presque arme mabavu wandu yo rari homru pashia gari womrulo na mzo wala daone mru yanzo abale mala fulani yale salima ni nota hongu tsola salima na simbeni yemindu donc shabanu zenongo pia izozo ka ho kapitali no ndwanzo wale jo mijini wala walo oblige waje wafanye hazi moroni nano walo oblige waje moroni handungo yabonye nyima mwako jamhezeze na mhezeze mafura ya heli ntito twali ya namna yokaya ngamfanyo namna okwe mwanadamu leo yatishinde ya respire hasibabu kanga mazoma pesa paske ya wata la mapesa mwendo hanza kamna ya hundra kena ukiri mtwangalia en pourcentage haruma 30-40% mhezezindu haruma nsikao ngarjwa uke seuil de pauvreté sanga tenyo 40% ya population wa wanadamu wenji watoshinda wahunda majana mararusi kwa haruma fami ye yabo nyinyi ngamwele wao ye indini ye budget yaka vote wa dernier mabanu ika 114 milliards bayi haruma ze 114 milliards hizo waparwa 100 milliards izo tinongo mimi nsingo ambaja unjibiza au yamba vanu boltu ye opposable nguremo nono ngari mwambiao neza kwelu kaya haruma 114 milliards ye mapesa ashinda parisaniha haruma ze sanduku za heda ula ilizi shinde zionekanga joshida fanze nongo hizo deze 14 milliards shaze ze 114 ya wandu wakado fikire hedi wajoka ufanya hata wandu wafanya zenongo hizo kaheni societe ikao presente budget hayo yanzao zenongo zila walango ndu watungwa mbari ngwanzo magari 20 nyihuishazo hamba abo wakati mwinjini Facebook FM na wandu wadungabo zenongo zila pia ula mnyanya ulioka uja udone valeur la gari la bidili fait 10 millions
Ngwendo hulugar la 5 millions, rengeze 5 millions to poshoni, uja ufanya facture ya ndabo, tu t'en fous, de toute façon kabati contrôle, les mashirika pia onde heli ndao. Donc ya bosi wandu lona déficit budgétaire, ya 100 milliards ruleo. Rilona mahayo waza ya tingo paro ni wakati. Hasibabu ndabo wanzo nsi fonctionne, wandu aliwe mishahara, wandu hazi wafanye jao. Rarudise na raja roha halma consommation. Zila rambao kayande, deze, vanu yensi ya hatu, wandu ikawa mbese woshinda, wasaidi ya wandu wanshi haku wanda wandu wanu wahe secteur privé no wandu wahe secteur privé ba wale mbele ya pasko monoka ya ngabu wandu wenji walashe wandu wakaukomande container 20 na 10 na jau abako atushinda hela douane lijarenjeze kayu yahe mafura nabo karjale je hudima yabo yo crise general yondo ya remensi watino widzimushi ya okaya juzi hunurambao hydrocarbures yorika na shatura albadawia borishe mapesa mba detourne waja wabili waja wararu abahamgo msaidi mdobi we mwana mshe wa president de ulo yiho yamba tena wata wa 11 miliari gamushawe mabaya antro shehani na soefu kamali yeheli watsingo ushinda na heze malola anje ulalawa donc yensi karna ujua ribaliwa haruma mtarafa shohalin giwa wakatirje bane maranya welezi wawelewe karswele wa watu jua wafanyezo watu hanza dotsokahi ni mria dojua no assume ukabanu zenogozinu ngio obligatoire o wandu wahusiana no wandu waheze ukabata mamwe wajo uheza bawo zenogoza husiana no mwenje haukangwe blijo bawo wahulema fura yayo yabo baheze taxi wawasa washemeza rangwabaha yabo ze societe bawo ngwajo kanza warule a credit parce que nga oblige kama mwe waheza ubawo waheze ye namna yoshinda wawone kangwa bunguzo mishahara kangwa fanyo nsujano ngwendini no ili washinde wabaezeku zaheze charge zahe societe yabo wanu wandu wadingo huzaze mfi walo nabawo wanzo wa huzaharu maze congelateur jaukaya mengoni mwezombo skaorenga mwenje haku zilo mafuraku izodeze congelateur nizongo izo bido zende H24 yabo la dina ngaba jokoka kuyabo donc inundo ngwe kaunga tsingwela yanji armwandu pia ikobidile su alalinu mbabalu kumani no wanroahe wakenti watu alie parce que linu tisu ala jangu linu su ala litushaye population pia rangwe ranya wanzo ya zungulie na yomengo ni mweza nongonku za mwanadamu ndo mzungulio hanafasi yera yaka nojo zungulia ya ulo mwade kana ujo jala pitali ya wanzo ajafanye commerce kana ujua ya wanzo bahaja hule kana ujua haukaha tushewa ne krizi ino yabola dhima baheze la pitali ngazi tushe wao paska yo mafura onde somwenje ya onde sozombo yabo bahe hata wala wali ngorini ko mwenje la dhima ngwa tushe wao yabo ngo oblige ba wahezo mwenje parce que la dhima kwa naka ule mafura mandeli wa hulajana yabo bahe hata wanu ba mahabazazi watiti wadingo kaneze info mwaze congelateur ne jao ngi oblige hata simaranya wajau ngari jo tushe wa manayo nongekao yekaya ndi sahar mwe mafura yabo ngesi zao harmaze sektori pia hakaya yonde keri de mafura harumansi kaka batsi mafura yo paralyse general donc wa wajua ho mala wakwenda watushe zokweli tushe wandu wenji zentsizi heza shaka batsi ntsiya heza hamade komori haubaje mdu banana be contraire ekanga wandu wasubuti waheze mafura hamade helikomori waheze mafura yanu denku komsa watino twalili anda hubi joko haleje ilera yabahe ya shinde ya sulaje mbabi neze charge zin shaheni ndusha hakomori kashja parosiha sheheya shiheya tejari ka harma problem ya irewo ribiri harma wakati zero rijaba hatsasi rijaba harma problem ya lewo yinu ya hema furahezi wabatina mtwala wabatina ujondo bejoko tambia wanada mwenja bangu ajoda chômage parce que ma taximan ikakwa tushindo couvre ce n'est que ye mafura wayati ya wazungulale wajota maudu ngwa utayari watifanye hazi yeranyaba hekana ushinda ya doliva ralijana na mongo miraru ya lensujinu jamoroni hau yalibe mongo minane haruma katika wako lira mongo mine na mongo miranda shanga monawe heli zenongo za heziwa denku yabo yekamjamu heze mafura esansirali mongo miraru ojumwe heli ya kahufa ikako farali jana we 20 ngaorali jana na mongo mitsanu yabona mjoka yawo la yonde ya hule ulakatsonda ya hule ya rali jana na mongo mitsanu ya jeyambe ngwanza federal jana na mongo mitsanu nono yabongu joko kazazirali kumezahe boju yabwe kishari yabo hata yabwe mapesa ya he ya mafura wayo harume marahia kajahe ya rali jana na mongo mitsanu bahi yabo ya he hata rali jana na mongo minane parce que nganzo wakensi bao walindeze ku za homwe njojo kahenjeza
zahe ye taxi joka henjeza zahe ze charge za joko njeza ze charge zo pia ifande as additione ya rejei haruma hindini de mwenje ani de mafure heli ya kahandisa yabona la hakika ngasarma situation kao ngasi haruma uziro asarma uziro ngabona ngozi njijo paralyze ngabona nyasono kayo mafiti shabanu ngabana uko kwa shindiwe lewa ukaya yekawewe ngawe na wade ikawo wo hereditaire wade kawo wa fami odeze mbade no kazo skitif parce que abe kawo handisa wewe yabwe mwanango ndo harenge yabunge jo sababisha ba yerdaza ba harmwe wanahe wake mjuhu ya renge ye jaila itso zungulia izilando ngo mengo ni mweze ngo nziro bahiba ni nu inu cercle inu hamada inu yahe Israel mongo miraza harmwe essence zihe harmwe essence shanga zendo zahe mamwe wo mnje uheye yabwe ko mnje uheye yauhezizwa ati mamwe shaye uheziziwa nderanya yabwe ko mnje odoka ye kilo ralijana bongo ndo he kilo ralijana na kume yabwe ranja sange na rali kume yenjeza haruma umwenje yaritse na joshindo nibahe ulaudingo mbahaza zudingo huzaenfi yetarumwe congelateur yekaja heziziwemwe mafura no mwenje yabongo ndo yatsahe deja aukabonge na ndongo mbili ngujwe nizo ngena moteur yeshele ka umwenje wa mamwe ufu no yeshere oshahishiti minye ngeno mwenje wa mamwe nge oblige tsena ya consommer ili ya couvre kaitsokaya ye mafura nga onhali shabo nge oblige ju armwe mafura no mwenje wa mamwe yabomru hamadu wala dhimangu calculer ho pia yabo uola dhima mfia he janyo shindoni gujo iheza yabwera ya hatakse wa harmo mwenje wa mamwe hatakse wa harmo mfio shindoni harbi hatakse wa tsena harmo mashirika manraji ikao ngio systematique na mengoni mwizo des sociétés za taxi yabwera hiya gundro ka hulanga la mbobo hara limongo miraru shezo zia harmo mafura yodio serikali warengao shahune rani yangu paye le poche ani ule coût le plus cher ya ulibwa de rani ya bwa komoto yawe fosi isi rinanuwe ilimjue ukabanu zinsindo zilo nyangu zindongwe kaubidi ye akauheza atenda fikiro maleho pia ya vile harimaze sektori pia kao ngazijoka utushe wanadamu pia wa paralize karjamba zitiezi wakena ukira ukayode heliansi ingajoko kana mapesaje kalwabili mihamba banu wakati munjuka kweli wandu wenjo hamba crise est-ce que réellement komori zenongoziri tambishao de crise financière yinu financière so mahani haudo wanadamu waongabo ndrongo mbili kao ngizo muhimu wa komori wabidi wele ukade ziri bloquer armensi hatu des corruption des détournements za fonds publics izo des ndrongo mbili kao wala hakika karjamba litsojoka matajiri shengezo ndongo izo zikazundu dadao izo des ndongo za mando za jokazi shindi zibungu za mbabi mwishao ze det exterior za hatu rilo bonze hata makatisi uzilo arma mabunjili yode Afrika hasibabu kanga sina deneratu zilibahal male bangwe rendaore rongolahe nusiko arme Afrika rijarika ze problemu zatu za kindani wizo ze maadini zatu za ndani ribalozi njibonzera hanizorito waondani rendare huza yeko moraba risona tendusha hatu rijivalorizo bonze bahatela langila ngirado hamba kaiti ila lapa nirado shindana nwandu kaiti karitsina hata hindu shilona valori bonsijua ukaya pano binadamu ngwende yao soni wanadamu wenjingu wajirendo wa starabu wala wanruwa kaulima uwenji abaha waze watu wenjingu na warehemu walawa ye mashababi wajale o kabati mri arengane levu ya pano ye zunga zunriha ngizo yabo ngizo ama zunga za mtswambe ngatingoha marunku zanongo izo zibunguza o wanradamu wenji kwa tsanza tabihe wala mabahazazo wakodo shilao da Dar es Salaam ne mwerengezindu waditse naba wafrene donc banu inundongo ilo nziro harme manadamu yarengensi inu na katiriza mboyana njamba ukaya sambiha tsoka parfait njamba ukaya ikililuha ka parfait njamba ukaya fulani nono haukanga bandu adingwa mbokebanu nyinyi nyitso nazinu shani kamono za fulani boko wabiri wenji oui shwandu wao pia harmazano ngo izopia kamemu ye maraia wakana wakati wako sufle shahenu usiku kabanatso jataji jumataji senongo hizo zokarja kauziona wale kaba jambando ngobo tsoka na mbandongo yale jembabi she system ilo inu yambabalu kumani inu ya manadamu urengo plus de 50 millions d'euros par mois yokeja parokir namtsojele arma msumaskiniera isianzo aliwa 34 mille euros mwezi wahaji hezi za ikililo akorenga 8,000 euros azalingurengo 34,000 euros par mois azalingurengo 10,000 euros za ancien président azalingurengo 6,000 euros
za ancien chef d'état-major ye mishahara yo pia gehamade mndu mshaheba ho malavira pia hajihansi za mishahara ngurengo yabo wa Komori ngwatsingo fanyila fami nzima hazi iyo nganzo anruelewe mwana Lukumani na leje ishi iwafafati huha anso ababange conseiller yeye bahare nge yabo harenge darusambe haruma shirika la mengoni mwa societe za hiyonsi zemalizaho wa Komori haruma 100,000 euros par mois ngazendele yawe famille ya mbaba Lukumani na mbaba Lukumani yabwe kati fumba ze 34,000 euros ikawo zoti zo Macron alibwao Macron nga haruma 15,000 honda 16,000 au maximum rijerika ze 10,000 ya jilibao yeye ntswa minukasa mbihaka ulibwazo haunguli bwazo shainga haruma 10,000 rikazeneze 6,000 nsojo kangabo chef d'état-major mra jina azirengao hakabo ya koheza jezo malapia watineko front waria heni msafara wahe ndaonge na 2 millions par jour wakomo na yeye mwambilo ka harmwandu wafanya misafara minji mbaba Lukumani hafanya misafara majana mfukara na mingo minanena mirandaru haruma rangu 2016 hata 2022 yebanu nyinyi mtsokansi tonkuritsambe bolti jabanu hambare mwa yamba jao mitsina doamba na mnendo waji mamso jodone realite zonongo elizijiri donc kuna msane mwele okaya karna joka haruma déficit budgétaire ya 100 milliards d'euros haruma mwa karino joka haruma so ya pauvreté ya tenye les 40% ya he population Komori karino joka ya haruma chômage ya sailio dans les 60% ya he population Komori halafu mkubali ukaya heni ndongo jo kwanza sifanya bonsi juu zititoaliliwa shazito heziwa bo muhimu ngabanzoma pesa bayo ngasarma problem iyo tide hali wanduwe ko hezabei hawa hezenrongo harumwansi yekaze ntipia ndo fonctionner hali yo ngabandu wajodoji uwa na banuze konsekansi bo Komori silazina mabiani banuka ya zerongo zopyanga joko touche secteur zinjala fom Komori waide joko tabia banunga bo konsekansi lo nziro rahana iyo nanda zinumzio na ozilo reyele makatiana bamushoka ngwa planezi twa mabindanga ngreho kartujwa problem ndini banze règlement de compte izozo kasdoka nongozi nji ngabwa babu honga bwa so babuha mwono akatirala hujarme covid inu wadokaze kuvrofe malukamenji malahomenji yakavunziwa wanduwenji wako pointe douar maleje isho abidiwa couvre e marahia donc ubanu abahabwa jabwa to biambi zinji ho bonsi juu ngamonawe kamruhala uharme parambwani yopia ranguha mramba hatoja beti salama ndungu wono kabila zindwaji wahuzao ihweni maharibi abahata kwa tulinda gizalasiha nono ranguma haribandu wao pia ranguana yasu wabushi ranguana wa Komori wajayaba abahitso bakisharmwe mijinze no harmwe mijimi humdo wahunda wahimi harmaze nsanatsa za heze kapitali mo bahari na harmaze zone côtière wehuza habahati mbi banumengo limweze consequences nziro za krizi harumansi zanongonde haliyo do wizi warenga mvu deze toa biambizo mja hawinji ye delinquance yoka hawinji wanadamu wenji woko ajujire trouve halafu haswatan ilarambao kande ima de amani yani ye securite yoke jukaya ukanga mjoka wa mango wenji abaha ngwa waho haruma mazamba wenji ngwa jeli wa nyomba binemiji ukaye miji yetufeha donc wandu wakodoka wa moroni wa bajana ni waba hana mtsangano kwa tiabo nono wauende wa huduma hala imo waha ufungwa club de zami na imo yeze nyumba izwandu ngwa joko jwa nshije si wono video ya parotola bani ya mzazatu mfumbuni besela nyumba ya mwana henda lo yabo ya zubilwa ya fungwa emiomo yendo ulwaya wandu wakarenga zinduende zao donc ubanu na mwele okaya heni mrikangu joka kufanya ndongo bonsi junga nzao ya jeleze rangu bayi ndo dhamana yotenda to alia ze consequences pia nge harenge decision shati do tsokanga mina besoin ndongo abonga msofanya wadunga bongo ajodoji debrouiller na mweneza ndongo zido bonsi ju c'est une catastrophe c'est vrai car na ujuwari ke harma namna ya karne kao wanrupia wasawa wanjia harma ye metodia ye occidentaux ngamona ojuzi zanongo zajiri zahema na adamu yafanya zembe hambi yene mwana mehamanda ebwalo wandu wa defendeyo parce que ngo harma liberté na droit individuel kao hizo ngizo namna yo kazi liene sharia shende soensi haukeni nsiwa hane sharia shao shawa na adamu ngo atende zondongwe kao tellement ngwa nzawa imite hakuze seri nezonongo wa unobonze watsojwe realite aho wanduwala hakahunu kabatsima hala wa handongo nziro hamade zensiri enshozini wanadamu wenji wa sufreyo problems njizilo hunu rongozi njizilo bo harizifanyisha harmensinu wandu wenji atsozijua vanu ye Macron shilahitswa shatendeziwa shikuvre Faransa mitsila uzamba
sheulo ne Faransa wiwono uongo ndani uende urongozo Macron hamba hula Komori no harme Afrika wa hansuka ya bada yekara isimfula na rongoa bada ilande ensi rongoa na ahala nuoleka ubidi yake na wandu waondo wako bidi wake no yensi wa doma bia wando upia kwa watu mguna warehemu uo mze watu alibazi selimu uo mze wa hatu Mohtari uo mze wa hatu Majidi uo ani uo Sedi Hasana Sedi Hashim wala harumansi hamande zensi walando oko wokane ensi hamando harumu emiji waho wandu warumwao shaba ho wende sao donc banu haruma mjimti sona mraja ju harumu mjihambaja umamba balora de chef nono valola ngenando wa consulteyo nando waju wawe mabango ya hemiji ne mafuyo biria neze ndongoza ho mji ule hedi abidizikai donc c'est pareil donc ukomorimba balu kumani balangu ono ama yeye yende munyensi haruma katika unga wandu wabidiwa mongoze benge karitu jua ba Mwenyezi Mungu de munyindongo wandu opia ba walawa yensi atu yu mketsina mndu ketsina mongozi kaitina Zabdala Halifa na wao wabangwasa atanga bandu tso waona kango namo donc c'est malheureux ganzao mkomori ya ramuhe si wana wale orijue ukabanu ze athari zinu zo urengwa kenatso kirimbrato jabahano atanze kari gena bac plus 100 ou je sais pas ikebala zenongo pianguzi juo haukabanu ngabo ilmu shanga bo experience na ujuzi ndongo tunatsonda bangwe nambe ngurongo baendelo na bac plus 1000 yaone kangu jorongoa hawena mna jorongo kangu jore mabambu non jamais donc nganzao mweleo bwa komoruka yensi ya hatu isature mimi amjoar mwema David batikanzani vile mbabari mwale gashi nonesoa komori zetu abiazinu nielezoa na ama wafikiru kabanusi kartuelewa nuambio ka labda mbese wondo watuhelewa ninjehar mwema David ni onesoka ya ngaruwanemba na inu mino wana ama wada ula haki ikawo miustehenu wakati nabira banu musana ni wonesena mna mtsanganyo shati mtsambazo wakayo side insofo ya hangu amanzoni mwambia nukaya rangu zemedi yanga bonusia hazo ikawo ngarjuwao zenongozi jirio rangu sisi wandu la karme daula hakinu habati mbizo zodo jiri kenatso kiritso kabazimata rijeritso bakiali na tabaki ngamonawe manama manashe wangu Hasani Isa le négociateur sinavumba mraja msojo vumbwe wangu ngamonawe position arenga ikawo mitimengo ni mwandu ikawo ngwa johu mdea hawambe yoti droya heshange ouvert umadoni hado kalma de gami centriste ngami jau abaha sange centriste shay centriste yae hapanshenge mbabalu kumana yo haki yaende harmo malanzo ende na wandu jina ikawo wojo kahula wafikiri na hii wajahum zomkinishia rawa siasa rarania haukazi no prise de conscience na henu wanombana wangu wano par conviction shakatsuwana hanrongo za influence kahula dohulo wenji hahula dohulo washashi hahula dohulo ma ministre donc unu kabati wanu ma chomeri ya wefon sende nono linusu ala la mruelo androngo uzikubali donizo ataya waswili yojo kama hakume yojo keshirini yojo kamongo miratu donc kwa manzonambo anama wadaula hakukaya uharimweze identification zahe zendongo karitina sababu ya ujabanu ridwamba ukaya leo yinu bolto hauha jimbai hauha faruku hau emwanama barufa fulani valange mbabalu kumana unge jao vanu zenongo zinu zotsenda ate mwanadamu wae yetsojo jidentifie hizo ajoja ya mbebanu yetsojo jidentifie hizo ajofanya wanruwa mwone yetsojo jidentifie hizo ajoamba ngubando yende wanruwa bande wa mwone ebengetika nzani mwambie nukana watsoka mbanongo nzima rido kama prudent haini mbanongo rije kwamba banu zenongo mwanadamu ya hata izoeka shindurudi ya renga zirejezo hanan linutsi bwe ujoka usekuende walitsaoba nlasi ya udurejezi no linu kalma na kalma lehiwa lotsabusi wa handongo zinji haukaba nungasi harima geri na geri lo yinu nungyo geri nziro kenu geri ya hanwa na geri ya hanwa yoyo nziro raha na geri ya mrurengabwe hauyarenge hindware memro kola ngufozi ise valao la saro mpira wa hewisa shae geri ya hanwa netowa ulangurejezo vaho lujorenge huli sabusa huli towa donc uheni kalima la mwanama urongo bana na kepoze handani parce que harumwambana heni mria rausiu bahiwa ateka adversaire wakati ya mjili yao nzima yotso mlaza haukaendu osi ukamwinji ngujono kaze mvungizo zinji na banondongo tsile jirma ya mvuila na jau nono bana hata mrujami nsojo ngami na kilongabi banu nsojo jawre mamruhindu sisi
haukaya hujitartibisha hujimakinisha hulinde mru uone position ajao so anadamu pia wambilo kawere mamrubani abo jao were mamrubani abo jao donc ungaono mahala ho approcher mru umwaswili batina ukaya ya didarbishe na fijo na indinata wae makatetso pankola jireme wae la piande le fijo mangeti kanzana buka handani riwana bwana ya mahamira rumine lazima ndu tsotire leso harumaze ngozino pia abonganza uhandani ze leso zidotire wa harumaze ngozino kadwa bili ngasi wandu wenjira rungu abanu hata ngabwambese waono kabaraka bati faida wa tourne wenda malahundwa jina watuoma kalima wakomoripe wawele wao kaya ngo malahundwa jina ngabo wa mentene warungu wao shawo usiu utike sababu kaya adversary yaone hama bala wewe huepizeha bangorongo hakiwa ngo na fiju izo tidozi jorejeza kanzori ke mapoze rido hadisi mimi tijibiwa parce que tout à l'heure tika ujandongo ebana shati jibiwa parce que zuki wangu hajimba ya soni para hanambia bolto enga weje esijamo ndini tsamba jao retranche abanga mjomba jao ngujohaba no be 7 tora ujao ngujomba jao izo maniere za kufanya hazi yo namna ya usuteneana yo banbenge tsamba zinu hajojo rudaja bire yazienjezi zamani zonkone mwana malimsa hazifanya banu haufaru kwa wandu ajina yo njema parce que ekahushila bolto gojo shinda uloka bolto anzende mala fulani kaja waswili minga minefikira mna shadadize hula henda iliye message yatu ibirendo bolto ngamneshila limsa milio au ngamneshile barufu ni shezu yamba leo harumwe suja fulani babe senga maleka ukajashinda ya hunda fikra waswili ni waswili ilizenongoza hatu zikensi ndo zenongoza heze mandamano zinuketi na besoin ndo wadwa mbilo sikume ya mwe mandamano katsure yusi inu message yo hata mdu mzima ejo hamba yengeze mandamano zilaka zitsina mradine la message ya watu wadingofanya ze directeur kawando azima ne telefoni ya hawe hamba kwa jajo fanya eboro nomro alo mdu mzima be ho message ya tsingwamba ngudungwa kutujwa mandamano yalo na rukuma 20 yabo ngamanzomwe loka bale mandamano yala karsona balaraji jibize zila message zibe hao na boze message zibe hao maze mandamano gizo na sansi zinji rahane ze mandamano message be hao ni mdu mzima haukayu hata maswala mria swala yeche zefabuzo kazi kasa na ndwe majama donc nganzao wandu waele ukaya ketina sansi ya ho excitewa ni wandu ikaonga mchoka ya wandu wanu wasili hali mwalivwe kao malheureusement kabajaka conviction heze nongo wafanyao shawa kauzifanya bese handongo wajaono kaze nongo zinungizonde honde manufa yabona nikauhi na hiyo anokaba na haraka nando donc na mkemakini mdo identifio wandu ikaonga sisinao riwono wafanywa conference juice de presse ya ye parti RDC amuni baraka mengon mwandu wajabala wakaujusa wamfue wende we identifio lo kabalanga bandu wajabala shawala ma infiltré dalala mboma intrus monere turu wajandu bala wa sanctionne yawe ni mruelo wa message ngoloka et pourquoi la jarongo abo tasibo joni wajandu wamba hatolwa c'est que sidoka hafanya fopa baso dojiri yenge nso jabanu tsi usukalima nso Johana benen swami hilo sheko wanama wa daula hakikwa janelewa wende hata wandenga decision seka wa enquête wa ile ukanga bonongoza banda ombani la vima boltu wala tikesi naye vanu zenongozinu na zido henda essence ya kianklikao ngam aminuko onji wa hatu ngasinizo shari tudenda ho hafilifu na ukarilemewa baba nuzinuba na za wanwa simambia nukabanu wohuru wa komori ula utsahani molinako utsahani pasoko wazaza hatuende mbio mijini wakankodo za miraya wawandu watsoka hana mipaka na ndongo zanongozo pia rijuhari zishi yangabora tuziona zenkodo zaka uwana haruma hata mfaransa renge faransa yinu ne mipaka yakahwirengata mwisho kale wenunge ne maore lewo inu haka kolonizensi fulani lewo inunge ne larenyo zila ndongo zaka uwana zona nsizindwa jinata ya wasulinizo ngabwe mipaka Almanya shida mrenga ngabwe yarenga hata izo zonsi pia ngamonao zenkodo ziliyo Palestina tahaba na Israeli walo ya bwatsingo wana hamipaka ngamonawe nkodolo Ukraine na Rusi zila sinongozi njide zenongozini zila nongoza maha zonde hata zipoleza zurudi zijazijundua hata ngajoko kasala be dunia wane nkodo ya mwiso hasibabu duana nongo wao ebenge yabo ndo amakomori randi samba na juzi ikawo yo hata mwana yazala rahakatsi okaya shinende école primaire mtsitso juharamba banunga si saturé parce que yonde sous-5 ya mkomori doka yaye kanza yaringo wakati ya toalilie sha projet ya mkomori yetu anza andisebo tase fanye bojoni ngamonao ze conséquences za mbabalu kumane ze projets za hati ze projets za sambi ya kozifanya ikililo ze projets za mbabalu kumane ya bidazi fanye timbabalu kumane ho kweli na mwendema shiembabi haini raisi ya da Marseille hunu Faransa yetu anda ana projet yahe
bahira ngumi tera hata habaha ngabo projet za kwandisa nyumeni Marseille wallahi la adhimi zote kazidunga bana. Donc juzi bo ola mdobia dai hoi yakahenda yambe za heba Macron henda ambilo kawe yiwaranda ruju ya jambo ze projet za Marseille na weza mitera na Hollande kwandisa juzi. Donc mbabalu kumani harwa hebe bari ngwanza wa El Maruf haisanka dai sisi katsona ze mapesa ingehula Faransa la pitali Hamad El Maruf yo karja jona ihe leo banlo mona ozenzi azipasula hunu Faransa hunu yonsindo yulo manu zinu projet za tsinzwara nguhale za hanswane mamera wakabanu na wao waja wandu warenga watu aliata watsahe budget waje namna ushinda wafanye yera mwa hunu karna ubaye pare yo ikana utabihenzi angejoka hata nge wandu wanjenziani wafanya ndongo amalizo na wenge kemko mori hashindiri doja bande mwelezane hali yoka na msane dosta hamili baba no atazema shughuli za hanu nitso shama ba mwaha na mjonna lol geuja handi sotsa hawe tsahe dhahab shakuta tsojolala botaswa jwa botaswa ba mnafanya hada haujuha maudu ambaye mwendo heji yabo swango wibo swango ndo afanya ndongo za tsubili no wanze uone uvu fanya ndongo za mananyweka au kutujoheli yatuma yema anatsi ngojo alikane patience yo kabana mkomori ya shinda atsorenga societe wa shashi ya wahanyumba botasia njabo joni ya lola shangure ngoma hamitsanu ya mitsango nge hajo shinda heza uivi hatamba meblo hajo rengoma hawaranda ralola yema na mtsingo hanza ye komori so jwabo tasibenge kolinga sina hubana nyora ya generation mwazienshi mwaziju wandu warenga yense heli zenongo zakaya mtsingo hanza botasiri tsojuha zenongo wano nizo zinu zitsohisa hindi anono yonga nzwe manadamu yake na ankli ya eleo kaya no nsikonduzewa alereur na ndengo wakati wahangu ikandongo bana nkepoze lunde wandu wajo nishilia mala asafi ngabonongwe kawo wakomori wasawele okaya heni bandu watso fitna heni bandu watso mrajarenge mwana msho hamsiweze nguo yambola rengwa ularenge kwa tsunjaizo shezi jona amesha zenilmishe zibuweze conscience zao wakomori izo ndoko kwa tuzinjia haunjia harma suale kaunsanza niliwaze dele suala la Marseille la huwa na hatu uluawa kaya sione mana matiramu habilukanga byoko fanya wadua nku Marseille mitskati tsohaba ngu handongo shahado mtsanganyo ho wa Marseille washemeze wasonzi yani heze mbana zini tkanzanele zokaya banu muzamba haku harmo mujtama heni mdonda bahati enda lekoli yafanya ndushamba onde sociology miuvumba haku mana mimi mengoni mwemeze matiere na kauzanza haku bahinde sociology haukayo ekoto aliyo mujtama no mdungano wa hezo societe donc haukahinda ukasi walezi wanahatu ikawa zango maternelle ngo abalionda nao likolo hija wende école primaire wasawandi sojo wanzani walone ajinzima bahiwe wasulo college wasawandi sonda harmwa mpira no rohawe fanyaze tournée wanangwa jifamiliarizeo na wandu wajina yabongo ajwao second family yani family abili ikao tile family yao we wa mzaya ne family wewe kutujue malezi ilone family yabwe malezi ya he family yaonde warathishe mwana hao yeke mwana wewe jenda hata mahari bakaka jao kwa shangaya woko ajuha wa mtsaha sisi yotude heli rakaraka anti haukema haribe mwana yako msirini hunu Faransa sharize oko wana hatu woko ajora abandone à l'âge de 18 ans enda zao mrujo kane mwana hata horo habode kangombe harmo kumbi donc kamra jaha wonwana ndongo wandi sobadiliha harmala malezi ya he mwana fomro ajuzise ngabo factory mbilika unga joka consequent ya hizo nongo hizo ya handanida wewawe ikakutufanya zedo amana zao edo amanaho ndo hakompanye mwanaho dojoke mwanaho ngu huo ujodo haba makalimeka ukajaka uhambia boya kamtiti ketsubidu shanga hakayayo yeujau ya rondo abonze hajaya vuriza yeujau yaona na mrono kala mema na alamai yojoka yawa wenga una namna wajibalane mwanaho watsumnikashi la itiso na lila pichalo kawe mzazi hawe mbaba hawe mjomba bahe yake ne mastei ne limiti ya hene mahadisi ya huwe nae na wezo pia mrujo zifanya nuandu waka wanzani halafu harma yese nongoziri hundrao harmo mji wa Marseille uharmo wana hatu wa komorika onji mala asafo wenji walo harmaze prison lewo yinu tsindo wa hindi shado wa komori izo nongo ikaunga nzo wasi avayo ndexensi nuze problemu zili yo shari jendexe wasi yenga sima responsable ando ngwendini yenga sina ndo ngwendini shilora mene harmo wana hatu yezo toshidara balanda zi haukaye mwanangu onola bambepe lankabwa kuna henda wambe ngondo amule nkabwa ya sumarke ne mwana sangendeni mwana olikolingu wono kutujozo ya mwambiao kema para wahe kwa mfanyao kutujoendo ahe para wao langu onondongo endini watinazo je zanji yaba hekao izo desejo za halira kahulo na hatu shaze je pia bangizo je de guerre kuna unjia haruma ndongo uone mwana ngujueje harumwe tele yangale desani mezo sifu hale
wambe sedwana mapupera hawatwelewa sheni mana asatimizi yeseta bonge harma jenziro telefoni yongu manipule hamata wamza kutsujwaje donc nganzo mjokaya wana hatu wasa wanjia harma system indwaji kao ye kasi isi karjabala namna yoshida rengo wakati rike hakusino wana showa koto mwinjo wanango ubitsao wona ndwandwa jina yabona mjokata malezi au malezi mandwa jina de ajo joda honi na woze konsekansi la dhima ngazi jodori shangaza kena ukire helinu ifori bae miwango rijirongoze rangu kabla ndararongoze serikali haurongoze kabile ndwa jina haukaya ke jazilo manati shizana manani shaya mbilokaya mruka do tsungoba niyazaliwa no bano ajokofi ya shemanzani mrujwa humtsungua donc heli sisi wazaze no baba rijwa tsungoanzani watu harimwe mabango no harimwe mijira nzorke sinao yabo wana hatu bao ngonena mnayojua watsunguo wanzani hasibabu indi izonongo waona yao maratha uwo wakati haswa tanuwaniki wao shamana kana ujuangu kona perankabwa mdama hamili haumwaha zinyehe zimenyeha ngondo likoli hajuswambira lazo hadharuba halahu la jaji livra lumemu ngutsambendu yala jelikoli katula la kantino langulo haono la jaukat na wala kwa tujoma psana ngalonda hubi halafwe mwana ngondo alisoka na en aba haija wazaza hatunga mjori swamihi zenye kuminga zenda wataka 3h du matin 5h du matin izo tunogwe kawe bidizikai izo nogwe kaunge bidu ya nimri ajirese ziselewe shamrati kensende shoke mwana haujoni ajali hawe manende kajaja ngemrwa juhambe banunga salma problemu indini na rambe no na babu hesadi wanduende wake nsirangu reka Paris reka Marseille reka indini yezitwa za hensi nurango wa baba hato wazaze uko harimwe mijipia ngabo ezitwa banu harimwe mijipia ngabo ezitwa yabwezi numa zamalo hunu yakinruzaze alingo imisaze nyikumbi wadingo dunga nabo kwena raba watungwa jimbo na wende watsa heziteti Marseille Paris Lyonisi wakense ni mjiabo wa hadisi uwa bababa uwarengazeteti walohunu waonane wa hadisi wakense watu alilele shawiri la heze nongo zihunda wanatu hunu baba no helima samahansi mila hunu ni ujo sanctione hunu kena ukiriri paro usiku rambilo kamdu fulani manahe deja wa jirwani ndongo fulani ikebale mzazo lako eli koyo tibal perdu hatokansi ba hato shoke manafu mwa yekati mwana hundwani ajali bazo jojiri hanzabire balola nzafume ola mfumu ça peut arriver shekaza enquête ziramene wa zone sokazi ndongo za règlement de compte ha ndongo za rangu hali kari na ujwar kense heliyo donc unarijuzi sesonsi pia wana kweli kwa turishilia makati shangabo nongwe kao tsene kamru hafanya zojo ujana resulta nando rengo wakati wanduwa uzise mwana yemana wadunga nzia fulani hindini yebano shuko sawe ndini yela hazini haja au halaho likoli haja ye 18h kamzaze kati hazini ondile bala nani zenongo zinu pobalonyi kumbi haina mfumbili utsorenga mbawa katukandwa kati nko kamino wanahangu siwa hadisiza siwa behashioni riunga narile fulani ze vakansi za Komori ndo wambia ukama hanarjonda Komori vakansi ngarjodunga na banu tsofanya mna vakansi Dubai ani ngabondongozi njizo zi familiari zenowana ze ekipu za mpira zinuendao mdonda wakati mwedunga nao mwenda muono wandu wako hadisiwa nao muone na mna jikomporteyo kena ukire mwana ado habongo joja sanga saya nani ola mwana ulo na mahakume na mine kusijolende ndavi kusijwa saa jao 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 nukutsibala hardaro oha hata 1h du matin 2h non il faut zenongo izo kwezi goramba urambe tkanza njarma le swala hilo ndudini jarma swala la saya ikawo ilo ngamjozie kari saramba hilo ili rijali jaharma maswala manraja ukanga nimle shati zilali kabanu kamjo kamlemba le swala la sa le swala la hezeto biambi zilobon siju swala la hezeto biambi zilobon siju mimi ngamjo kwanza interpele wanama ikawo ngamdungo mbabi harma zerezo wakati unu ikawo besenga bandoko balanga zirejise vanu zedarsa ngabwe mafundi wa dini ngwa zambo banu benge ngwa na ze divergences za hao zonongo za hao kayo deshi Komori haudeshi dunia tsimpaka de Komori vano banu Holanda lobala yakabala balado bahanu fulani yakanzaje obahanu Macron aliyo langwa nzo yaje vano hata shefu wa mji etso jodungwa ni madui 10 haukeni mnugutsanza ke shefu wa mji president wa kipu ya mpira de heli hiyo shefu wa mdra ya de heli hiyo vanuzi nzinongo za joparo zia paske nu leadership na yoheni mruyetso hanza balangu tsona mela daraja na kabana mbau dwa na yaje haumba ushefu ya jamani lingo hamba ebengezo sinongo joparo zia shazana nzona mendo kaya ze rezo sosio mimi tijatse interpelle tsanalize sihunduka ya wasaba jamvamra jine kao umva huo mimi nswangaje mndumra jina haumswamba mndo atifanye shangabo nongoza hwano sengabo nongoza udeno sengabo nongoza usomesa
Kaliminga mjojo kansi bana bezelongozi jiro Marseille zaho wana hatwa uhunu pari hauko mori koma la pia wana pia tatizo ngazijirio shana risomese shansine wajibu yoja namboka ya mru fulana waheza fulani harengwa haheziwa sisiwa nabo jao nabo armu entourage kaba namrutsi na mwanzani kaba namrutsi wambe mwana nyazenrongo yabozi tikensu kazenongo mimi njoja na bebanukanga mina voisin yarengwa u yarendwa nene mru mshe ikebala kabati na mwanzani wahe ya samamba zoziju yawe mru identifier lo abengengyo indirectement shemru ase identifier na hizo kazi tu somesa haukaya sisi de societe ni onao zenongo hizo zifanyishi hao wanruwa jovanu wadohamba ndongozo kama na mshe fulani harengwane mru mahe harendwa nai hatolwa hula hanjahula zenongo hizo zojerewa ni fami zojerewa ni wanzani zojerewa ni mji hatanga wandu koko ajukabala waka kuplu bala wana hata ya mrume alala ku balkon kazi paro jiri si johanza ze pratiki hizo kazi tu somesa yengebano wazungu neze kabila zinrwaji waridunga o harumazano ngozinu wajono kasisi ngasi kabila kinyume neze kabila pia haukaizo atosilamu kwa ja permete anu silamu ko ja permete balate kangari mbizi wao mrambilo kaya na mlolane hanje mazi zijulihane mlawane hambi mlawane hanje mazi julihane c'est-à-dire zilambizahanu zibakondani donc mimi kazi tu ni rejise hojabanenu siku ndesho kaya ngabandu fulani wafanya jao ngabo mrume yadungwa hula mrumshare mehula na mzie hula izo kazi naka uziwanzo wafanye watifanye yezi jozi andeze darsa do hamba ukawosilamu aba jao urende jao ekamru alende mrumsha denge mrwajo hadis mrune lile harma darsa shaketina maana ridofanya namna yokangare interpeleyo harma sansi yokaya mimi kama no hamangari jidononse ubenge njambale suala shawo mkomura madami banu bengen so jaban sabanga mwana mmea pariso au balcon yarenge mlu mshahi ambaka kujalenda jamswa zengo andeje shawo mkomura madami c'est malheureux c'est triste halafunga bandu wanchar mwendi ni okabo kweli iforambe zamba zijuli hani ekemru maha mru mshahangu hawe mru maha hinidia yajwe mwana mshemru ajina urendembi hauya utowe mru mea fanya ndongombi heni heli ujoja banda mabenge rengele fotolahe rifanya izosi dezi jo humzidisha yare jedingoni sidena mna yi hona suhi ndo njema ye kamru hajwa ndongo za manamshwa hau manamma mru hau mru yaso para mru kijira nyambila mahoza ye kange nazo mrenda na msengele yata hewandu bayo dejo waranje situation yo wakeensi ya mhadisi ze amweleze yata he fundi hau mrulo na uwezo wa ushinda ya mweshelezi za Mwenyezi Mungu no mahala rapu hakojo ambaye kandu wala mjimzima haubavu zima nikawa jango na wana yona funjumaze na fun haukando la mbiamba ndiyo mronda mwana rahaneze pratique zinu parce que mimi personnellement nso indexe mru nsu ziyamrati fanyezo yanzao shati joji wenge zizia haukaba nengeri dorongo ashizungweni sikubanu ngamu mlabioni rjokaya nengoni mweze societe za jolani wadasi zinu si pratique za kidini hata sonongozolo jabanda mbakaya mwana fulani hapari siwa sambaziwa fadwa no c'est pas ça izo ngaziri minyao nane ufikiru kabala mna hambe beka samba ngazi jo arrange wando aji zo sides jo ka arrange hakati izo nusikunga batingola wazindo aji wala izo kari juwa osilamu ko jari permete rishie deja ko jamba ho jazido hamba sheka mru hajwa manane lo alma taabu na mpare ya mwambi halimale swala la nanzona belinu la he wanaume waili wa Parisi wata yemzima tsoho ne hatsi ngwamba yemala fulani ye halaja utsola mbanda etsindaye busenga bwandu waili wasawasoma hitima hele swala lini sijoanza tena wanadamu waelewe ukaya on ne peut pas continuer comme ça panu si wanadamu raza langa jidwa zo zabari banda bora joma ngashabanu rowalo komo rasi si wanadamu raza la lele shahar mama chama henya onde bahati ya lele shahar mazeskut harumwe machama ya miji harumwe machama aspori yetsoka namba notion ya mbandongo nzima parce que ambe saparonda muwa heusi kwa mremembe handongo ya zifanya nai hauha mtiapi handongo ya zamba na itengweni hauhale mwapiwo miyomoju hakalma atsubidi yambe limrande conscience yae abangu joheli ya ujipoza haruma tengo ya rongo izo mengo nweze faida za mrubi la haruma zenongozi shabo ketsu songezoke ya tuenda weka tuelewa no shama zonelezoka ya lesu alalila gabandu wenji washokea hezelongo heliza haja gabandu ambo kake jabidi afungwa bazina longo ya bidi afanye na weni mruendo haruma essentiel kake jabidi afungwa be bidi afanye yabo wonga nzo ya jipoze question ka ezelongo zila dena mna bidi zende zelongo zila side ya bidi zende ukanga bandu wenji wonsiju wafanyo zelongo zini gabanadamu wenji wafozembi vanura ngwesa wewe
kao mimi mido juzi sama alo kebane mana ulo dona mana mshe rekamru maho arekamru mshaho rekamwanzani waho mfanyoze no gozahanu ye visio do filme c'est vrai abantu ajambe sevan bolti kutsele wakati sisi shamanzo na bokaya zenongona zibakarme pratique bo mlonyo wa ili harme intimité hanu mlona terrain jouer yo nizo mfanyo pi shaye pratique yo kango ndo arenge telefonika ujojo rohebo nzeitawa hawambe ngo bwesho mdula arma taxifoni mshinde mjoka banza telefoni zinu zenongori zimobanu pia bakomori zinuka japaro da wabanu no wewe huzimi shangizo harme karto memoire ani ye telefoni uyo emanabo ko ye timpaka de karto memoire ba ha telefoni uyo nge gardo zenongo zinu hena wakati warenga telefoni waba huzimisa nongo zao zilo WhatsApp banu pia warenga kablo wa amplifier banu wa branche na ordinateur ya hao wafanye lecture hata zenongo wazimari mwe WhatsApp ujo uziona pia benge nizo na mahakumu yole mbabe ntinti itona sababu zindwa jini ye manaye polisi kanga bonongo za handani boko wehenda ata watsahe ze PS zinu doka de telefoni doka wengwambo huzimema foto ya hao kati banu huzimize conversation zao kaziti banu shabalangizo banu ebenganga manzoma le wokaya banu teknoloji inu keja heni mruju informatique ndo ye mageni informatique ba heni ndongo wa Paris alme telefoni yaho ye Paris telefoni yabo zenongo zilabo pia ngutofanya lecture halafunga rijao goko daona mwanamume au mwanamsha rekamru mme kujamba mrwa jina ze pratique zinuzo kangari jifilme orifanye jao zinu regarde archive au jao à la limite de mafoto mkao fanya no ya mduna tsofanya zime parce que banuza nongo nziro zenongo za telefoni zinu kabatsindwa ma telefoni muhimu shaka batsindu shikota wa haraka ma telefoni kabatsindu shikopatsa mrwaibu ma telefoni hata wewe jo hamba ngwanzo te foto jindwaji kutumetrize telefoni ujo balance foto kao iloke jabidu li balance ujitahal mala merde nada mwenjo tromper almaze nongo zinu ebenga nzombo afanya attention yendongo mimi naono kaya banu wandwa tsidambo kazabari afungwa no andro njibo nsijungu azifanyao interpelewa parce que handa ngabo ze bahati zanongozi jazoka bacha videos njibo nsiju ruono video za komo ruonjo afanse nongozila noye ya umuri ifanya ukaya interpelewa mimi tse jambi ukaya handani ngabwe personality ya mwanadamu wai ukaya umuri yana influence yemru intellectuel mabonsi juu ya kana personality ngamjo kamru wa mijinze timpaka mijinze shabenge mjumu shotsu julihaniha uti na personality publique uti na hindini yefanya mbandongo ambesezi joka simple benge ulamrulo na miliari rahana mrutsinata 1 million shayaka ya ujulihani homa halapi zenongo zahe fozize amonao kiki tsono foto la heabo hahondo tondondo mrungu wano mimi rango nsunamona alahu la huja na eka jati ya ambala kufanya zihiro na ngujordare je miti shabo ya zambo aeroport tibala afanya conference chindini hamba rila halmashanga jordi reje mbabitse sharika ujaro no wakazi rendeji shaya bonge jomkini hanga wandu hamandaye halmo mjamoroni humdani hao basha hauandwa jina walo hala naye walo iho shaye bada mru ya kane serikali sindoka hakane serikali shandizo ya kahamba nizo ya kaurenda no zanongo hedi akazifanya mal asaf ya bahati mbi hakao manadamu avant tout panusi sondo wala pia wala sitima diwa wotima diwa tu nono wala ma adversaire politique shama kati wakauri heza parce que wakaono ka jumwa wingu ndizo kabati mrwa jineto tindao hatemi tume wakwao na watiti donc abwandu amanda wao maskini gabwandu ikao kwa nojo kama bolta ujamanda mi wakene warumo ndinyo ka nonga mstahamili nono ngwajo uji manifeste donc mimi tikanzane lezo kanganzo andu wele okaya banu zanongo za muri olamba fanya zanongo zini raju harabara ambajao anu andu ikao mbese wandu tija wandu zifanywa azinji halafunga zijoka sababu za interpelo wandu jina benge ngamjokanga bajola wayasaya hawala wayasa tena ngabwa jozi nyora usike kazende shabanu ngabona bahati tene kauzo nongo malasa fizojo ujila halu mtu wandu joka wandu wanebanu wambandongo le kalme la hondo la rengo la wala kaljarengo izo bahati izo nongo za hansiwa izo ndazilas dingwa ambanida na izo kazanzi hao kujuzi vunguza haukazo ya fanyatindasi donc uboneho kale dambilila shepandashila gasjo pano ndashi mwalie shijulihanihe ya julihanihe ya wasili harma daraja mandazila yawe bahati rarili rengendi do kazi kemsomo uwafoze mbizila bokezo karno parozizi ya zonongo zandisahali shawa juheli wafoze mbizila ebenge kwezi nsutsa hani kemle juma elera mbese wanu suna irumi ya bahanu banu
gamsa uswama haukale otsi sana nikemlemba bakansudorongo haku wanadamu wenji ngwaje zisauma suala banu bolto banu hata wange lawi no ngami banu shado kaya ngabo nafasi ka makati nsukanio shahin wakati ngwajore hansina muwano no zenfyangazi heyawo ngasi banu ngaribi sao karjodo jama katata makati re nasuhiana relezana na utsaha swama heketso katika mle haku haungabo kalma asubili litekeleze na njana litekeleza ekangabo jindwa jineka o ibilin zambe njashidana zamba leo ngamziretene mbabi rejel zambo skundwa jina no ili inu yamba inu leo wandu washinde wedunge na uboshela maraba haku wananyasi wa habari za Komor, wananyasi wa Komor Info, wa Komor Actualite, wa Komor News, wa Dunia News, wa habari za Komori tiwarejei haswa wananyasi wa Komor Actualite na nabangazo la Komori haukayaze media hizo pia na radio Dunia Webu wao pia warenga zanongo zini wazitambaza hata zuasilo mahala ebengeri jashukurie rudiri mshukurani mwaridunga na hoba Mwenyezi Mungu jaro nani harma madazi ndwaji na shukran marhaba nyondo mapartage direct yinu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.